जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। प्रिय दर्शक बंधु, आम सनातन धर्म रे प्रतिटी परंपरा पछरे किछि ना किछि गूढ़ रहस्य लुचि रही थाए। आमे प्रतिदिन सकाळु उठी अनेक कार्य करिथाउ, किंतु आपण जानती कि आम पूर्वपुरुष माने कहीं सकाळु उठी प्रथमे घर द्वार मुहरे पानी छिंचुथिले। यह केवल एक परिष्कार परिच्छन्नतार प्रतीक नुहे, बरम यह सहित जड़ित अछि आमर भाग्य, सौभाग्य एवं माँ लक्ष्मी कृपा। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे जानिबा सकाळे घर द्वार मुहरे पानी छिंचिबार सही अद्भुत आध्यात्मिक एवं वास्तु रहस्य विषय रे, जहाँ आपणक जीवनर दारिद्र्य दूर करी घर को सुख समृद्धि रे भरीदेव। किंतु सावधान, एही पानी छिंचिबा समय जदि आपण एक छोट भूल करती तेबे एहार ओलटा प्रभाव मध्य पड़ी पारे। तेणु एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण शेष में मु आपनकु एमिति एक सतर्क सूचना देबी जहाँ आपनकु विपदरु रक्षा करिवो। एवं आपनकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपनक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय वीडियो आनिबाकू। तेबे चलंतु वीडियो को संपूर्ण भावे देखिबा। शास्त्र अनुसार सूर्योदय पूर्वर समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए। एही समय रे समग्र सृष्टि रे एक सकारात्मक शक्ति प्रवाहित होता है। पुराण वर्णना अनुଯାयी माता महालक्ष्मी सूर्योदय समय पृथ्वी भ्रमण रे बाहरती एवं देखती केउ घर तांकु स्वागत करिबा पई प्रस्तुत अछि। जेउ घरर द्वार परिष्कार थाए एवं जेउठारे जल छिंचन करा जाई शुद्ध करा जाई थाए, माँ लक्ष्मी सेही घर को स्थायी भाव में प्रवेश करती। आपण हुएत अनुभव करिथिबे आम गाँ गहली रे आज भी माँ भौणी माने अंधार थाउ थाउ उठी घर द्वार रे गोबर पानी बा साधा पानी छिंची झोटी चिता पकाई थांती। यह केवल एक प्रथा नुहे, यह हेउची देवतांकु आवाहन करिबार एक पवित्र माध्यम। वास्तुशास्त्र कहे घरर मुख्य द्वार हेउची ऊर्जार प्रवेश पथ। जेपरि आम शरीर पई मुख गुरुत्वपूर्ण, ठीक सेहीपरि एक घर पई तार मुख्य द्वार। जदि यही द्वार अपरिष्कार रहे तेबे घर भीतर को नकारात्मक शक्ति बा अलक्ष्मींकर प्रवेश हुए। सकाळे पानी छिंचिबा द्वारा राति सारा जमा होइतिबा धूलिकणा सहित समस्त खराब दृष्टि एवं नकारात्मक प्रभाव धोई हो जाए। यह कले घरर वास्तुदोष खंडन हुए। कहा जाए जदि आपण प्रतिदिन एही नियम पालन करती तेबे घरर सदस्य मानक मध्यरे कली झगड़ा कमी जाए एवं मानसिक शांति प्राप्त हुए। पुराण रे एक सुंदर कथा उल्लेख अछि। थरे माँ लक्ष्मी एवं तांक बड़ भौणी अलक्ष्मी, जे दारिद्र्यर देवी, पृथ्वी को आसीथिले। अलक्ष्मी सेही घर को पसंद करती जेउठारे अपरिष्कार, अंधार एवं शुष्कता थाए, किंतु माँ लक्ष्मी सेही ठारे रहंती जेउठारे शीतलता एवं पवित्रता थाए। सकाळे द्वार मुहरे पानी छिंचिबा द्वारा सेही स्थान शीतल हो जाए, जहाँ देखी अलक्ष्मी सेठारु दूरेई जाती एवं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई घर भीतर को पाद बढ़ाती। तेणु जदि आपणक भाग्य साथ देउ नाही बा सबुबले आर्थिक अनटन लागी रहुछि तेबे आजिठारु ही एही सूक्ष्म कार्यटी आरंभ करंतु। किंतु एठारे एक बड़ प्रश्न उठे, पानी केमिति छिंचिबे, केउ पात्र रे छिंचिबे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि पानी छिंचिबा परे कोन करिबा अनुचित। अनेक लोक अजाणतरे पानी छिंचिबा बदल रे पानी को ढाली दियंती, जहाँ शास्त्र सम्मत नुहे। पानी छिंचिबा बेले एक तंबा पात्र व्यवहार करिबा सबुठारु शुभ बोली विवेचना करा जाए। तंबा हेउची शुद्ध धातु एवं यह सकारात्मकता को वृद्धि करिथाए। राति रे तंबा पात्र रे पानी रखी सकाळे सेही पानी को द्वार मुहरे छिंचिले यह अमृत समान फल प्रदान करिथाए। यह व्यतीत किछि विशेष दिन रे जदि आपण एही पानी रे टिके हळदी बा गंगा जल मिसाई छिंचंती तेबे यार प्रभाव हजारे गुण बढ़ी जाए।
हलदी होउची भगवान विष्णुकर अति प्रिय एवं गंगाजल समस्त पाप और दोषनाशक। एही दुईटी जिनिसर मिश्रण आपणक घर चारिपाखरे एक सुरक्षा कवच तैयारी करे, जहाकु कौनसी खराब शक्ति भेद करि पारे नाही। किंतु मने रखंतु, एही कार्य करिबा समय रे आपणक मनरे भक्ति एवं श्रद्धा रहिबा निहाती आवश्यक। जदि आपण केवल एक कर्तव्य भावी बा मन कष्ट करी एहा करूछंती, तेबे एहार सुफल मिलिब नाही। भक्तगण, सूर्योदय पूर्वर जेतेबेले आकाशरे सामान्य लालिमा थाए, सेही समय रे द्वार सफा करी पानी छिंचिबा द्वारा पितृपुरुष माने मध्य तृप्त हुअंती। कहा जाए कि सकाळ समय रे आमर पितृपुरुष माने वायु स्वरूप रे आम द्वार को आसंती। जदि सेमाने द्वार को सफा एवं शुद्ध देखंती, तेबे सेमाने आशीर्वाद प्रदान करंती, जहा फल वंश वृद्धि हुए एवं संतान माने सुमार्ग रे चलंती। आपण माने बोधे हुए जानि नथिबे जे द्वार मुहरे पानी छिंचिबार एक वैज्ञानिक कारण मध्य रहिछि। राति सारा घर बंद रहिबा परे बाहर आसुथिबा वायु रे अनेक सूक्ष्म कीटाणु और धूली थाए। पानी छिंचिबा द्वारा सेही धूली कणा शांत होई तळे बसी जाए एवं घर भीतर को सतेज वायु प्रवेश करे। किंतु एतिकिरे कथा सरी नाही। एही प्रक्रिया रे किछि एमिति गुप्त नियम अछि, जहाको अणदेखा कले घर को दुर्भाग्य मारी आसे। उदाहरण स्वरूप, आपण पानी छिंचिबा समय केउ दिग को मुह करिबा उचित, किंबा पानी छिंची सारिबा परे केउ काम जमारू करिबा कथा नुहे। एहाको नै शास्त्र रे कठोर निर्देश रहिछि। जदि आपण घरर मुख्य कर्ता बा गृहिणी, तेबे एही नियम गुडी को आपणक पई जानिबा अत्यंत जरूरी। अनेक समय रे आमे देखु जे लोक माने रातिर अइंठा बासन, धुआ पानी बा बळका पानी को नहीं द्वार मुहरे छिंची दियंती। मने रखंतु, एहा एक मारात्मक भूल। एहा माँ लक्ष्मी को अपमानित करने सदृश। एपरी कले घरे रोग एवं अभाव केबे भी पीछा छाड़े नहीं। आसंतु जानिबा सही चमत्कार मंत्र विषय रे, जहाको पानी छिंचिबा समय जप कले आपणक घर एक मंदिर परि पवित्र होई जिवो। किंतु सही मंत्र एवं सतर्कता विषय जानिबा पूर्वरु आपणको निज मन रे एक संकल्प करिबा को हेबो, कारण भक्ति बिना शक्ति मिले नहीं। आपणक मन रे एक कौतूहल जागुथिबो निश्चय जे केवल पानी टपाए छिंची देले कौन सतरे भाग्य बदली जाए। हाँ बंधुगण, विश्वास ही विजयर मूलदुआ। एही पानी छिंचिबा परंपरा पछरे थिबा सेही रहस्यमय कथा एवं सावधानता विषय रे आमे आलोचना करिबा। एबे आपण प्रस्तुत हुअन्तु जानिबा पाई जे सेही केउ तीनोटी जिनिस जहाको पानी सह मिसाइले घरु दारिद्र्य पलायन करे एवं सूर्योदय परे पानी छिंचिले कौन प्रकृति रे पुण्य मिले ना पाप लगे। एही सब प्रश्नर उत्तर एवं एक भयंकर सतर्क सूचना देवी। जदि आपण माँ लक्ष्मी को निज घर को आह्वान करने को चाहूचंती, तेबे मन देई शुणंतु एही कथा गुड़िक एवं तले जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि दियंतु। माँ लक्ष्मी आपणकर मंगल करिवे। आसंतु एबे सही गूढ़ रहस्यर अभ्यंतर को प्रवेश करिबा, जहा आपणक साधारण जीवन को एक असाधारण सुखरे भरी देव। मो पूर्वर कहिथिली जे पानी रे किछि विशेष जिनिस मिसाइबा कथा, किंतु कौन आपण जानती सही जल छिंचिबार प्रकृत विधि कौन? शास्त्र कहे केवल पानी ढाली देले ताहा पुण्य दिए नहीं, परम सेथिपाई एक निर्दिष्ट भाव और भक्तिर आवश्यकता रही। आपण जेतेबेले सही पानी रे गंगा जल, सामान्य हलदी एवं कर्पूर मिशांती, सेतेबेले सही जल एक दैवी अमृत रे परिणत हुए। हलदी हेउची भगवान बृहस्पतिंकर प्रतीक एवं वास्तुशास्त्र रे बृहस्पति को शुभत्वर कारक बोली माना जाए। जो घर द्वार मुहरे हलदी मिश्रित पानी छिंचा जाए, सही घर को कुदृष्टि बा नकारात्मक शक्ति केवे भी प्रवेश करि पारंती नहीं। एबे आसंतु सही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश को, जहा को कहा जाए चौकाठ पूजन। घर मुख्य द्वार चौकाठ केवल काठ बा पत्थर एक गठन नुहे। पुराण अनुसारे यह हेउची सेही स्थान
ଯେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଦେବ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚଉକାଠ ହେଉଛି ଏକ ସୀମାରେଖା ଯାହା ବାହାରର ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ସକାଳେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚଉକାଠର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ହଳଦୀର ଟପା ବା ସିନ୍ଦୁରର ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଚଉକାଠ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚଉକାଠ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କାହାରିକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଘରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠି ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ କରି ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଧୂଳି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭୂମି ଶୀତଳ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯାହା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କମଳେ କମଳାୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ର କଠିନ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ କେବଳ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବା ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କମ୍ପନ ଜଳର ଶକ୍ତିକୁ ହଜାରେ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷ ଘର ଭିତରର ବଳକା ପାଣି ବା ରାତିରେ ବାସନ ଧୁଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଇଁଠା ପାଣିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ବିପଦ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହେ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସତେଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରାତିସାରା ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ସକାଳେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତମ୍ବା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧାତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ଏହି ଦୁଇଟିର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଦୈବୀୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ, କ'ଣ ସତରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ରହିଛି। ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ସଫା ରଖୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜଳ ଛିଞ୍ଚୁ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ, ଧନର ଦେବତା କୁବେର ସେହି ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତଳତା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଗନ୍ଧକ ବା ଧୂପ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସୁନାରେ ସୁଗନ୍ଧ ପରି କାମ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ, ଯଦି ସକାଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ମନେ ବରୁଣ ଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ରାହୁକାଳ। ଦିନର କିଛି ସମୟ ରାହୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମନା। କିନ୍ତୁ ସକାଳର ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ, କେବଳ ଧୂଳି ସଫା ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ତୁରନ୍ତ ଅଳିଆ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ସଫା କରୁ, ଘର ଭିତର ଅଳିଆକୁ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେଉ। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସଂକେତ। ଅଳିଆକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ସର୍ବଦା ଆଇନା ପରି ଚକଚକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଦ୍ୱାର ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ତାର ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଥରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ? ମହାଦେବ ହସି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳରେ ପବିତ୍ର କରେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଘରର ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ଗ୍ରହଦୋଷ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେବଳ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ ବରଂ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୋମବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚିଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିକେ ନାଲି ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇଲେ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଦୂର ହୁଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଦୁବ ଘାସ ବୁଳାଇ ଛିଞ୍ଚିଲେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଅତର ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ, ଶନିବାର ଦିନ ସାଧାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିଥାଏ। ଶେଷରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ସତର୍କତାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ବା ପଣତ ରହିବା ଉଚିତ। ଉଲଗ୍ନ ମସ୍ତକରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସେହି ପାତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ପାଣି ରଖି ଘର ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ପାତ୍ର ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପାର କୃପା ବର୍ଷିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ରୋଗ, ଶୋକ ଏବଂ ଅଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଉ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଦୁଃଖ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।